শহর কলকাতায় আবার দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল বাইক আরোহীর। পার্ক সার্কাসের 4 নম্বর ব্রিজ থেকে পার্ক সার্কাসের 7 পয়েন্টের দিকে যাবার পথে একটি লরির সঙ্গে রেষারেষি এবং ধাক্কা বাইক চালকের। ঘটনাস্থলে বাইক আরোহীর মৃত্যু হয়। লরিটি পালিয়ে যায় এবং কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের সার্জেন্ট তাকে 7 পয়েন্টের সামনে পাকড়াও করে। ঘাতক লরির ড্রাইভার এবং লরিটিকে বেনিয়াপুকুর থানা আটক করে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, গত এক সপ্তাহ আগে ঠিক এই জায়গায় একটি বাস চাকার ব্লাস্ট হয়ে দুর্ঘটনা ঘটে। भाई कितने बजे ये घटना घटा है? 10 से 15 मिनट आगे। मतलब वही लगभग आपका 12 बजे के वक्त। जी। क्या हुआ था, क्या देखा आपको? देखा क्या ही तो हमारे भाई थे साथ में, मतलब कि बाइक वाला आ रहा था, एक लॉरी था, मार के चला गया उसको पूरा। बाइक वाला बाइक क्या रैबिटो है वो अकेला था क्या? अकेला ही था। अकेला था। ठीक है। उसका लोकेशन चालू था, वो गिरा, मतलब कि पूरा फट गया है। फटने के बाद ऑटो ड्राइवर हम लोग सब उठा के उसको दूसरा ऑटो में बैठा के चितरंजन भेजे गए। सर लोग भी था, सर लोग भी थाने से निकल के आया, उन लोग भी पूरा कॉपरेट किया है। ओसी सर भी आए हम लोग, राजकुमार सर, वो भी आके पूरा कॉपरेट किए हैं। जो डेथ किया है उसका क्या लगभग कितना एज होगा आप 40 का अंदर है, 40 साल का अंदर एज है। रैपिडो हाँ, रैपिडो ड्राइवर। ব্যুরো রিপোর্ট, পিবি নিউজ। সান হসপিটাল, এখানে যে কোনো রকমের চিকিৎসার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। খুবই কম খরচে বিশ্বমানের চিকিৎসা প্রদান করে থাকে। উন্নত মানের ওয়ার্ড কেবিন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ দ্বারা সুসজ্জিত চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া স্বাস্থ্যসাথী কাজেও পরিষেবা প্রদান করা হয়। সুতরাং আজই যোগাযোগ করুন সান হসপিটালে। ঠিকানা জিটি রোড, ভাঙাকুঠি, বর্ধমান। ফোন নাম্বার মনে রাখবেন 9434188262 অথবা 83730954222।